Vite omnes, hodie in culina magistri Pauli, faciemus tortam ex Pepone. Haec formula culinaria non scripta erat in Roma antiqua, sed in culina probando nomine bon appetit. In orbe prisco non fuerunt pepones. Pepones inventi sunt in orbe novo. Sed in orbe prisco fuerunt aliae cucurbitae. Scriptor Seneca cudit verbum apocolocyntosis, quod significat metamorphosem ex homine in cucurbitam. Primum faciamus crustam. Duodecim laterculos molamus. Et nunc butorum saccharumque adamus. Mole! Et nunc imprimamus hic in patinam. Et califaciamus vigenti minutis. Nunc faciamus peponem. Misceamus glutinosam farinam, aromates, et saccharum. Nunc separamus tres oes. Et misceamus vitellos cum lacte. Et nunc adamus vitellos et califaciamus decoctionem quinque minutis. Et nunc quinque minutis elapsis removiamus ex igne et adamus peponem. Ecce crusta cocta est. Nunc revertamus ad albumenta. Celeriter revertamus albumenta, donec albumenta sunt firma. Bene! Nunc misceamus albumenta cum pepone. Et fundamus in crustam. Infrigidemus tortam, et edemus cras. Gustate et valete.